travaille sur le cloud, donc il organise des compétitions, des concours, etc. Et même il vous aide au recrutement. Il dit comme Rana, on a organisé une session pour recruter des gens qui travaillent sur le cloud, par exemple. فما de E3 cybersécurité, donc عندكم équipe ما شاء الله عليها في sécurité لهنا. Donc l'une ne peut pas empêcher l'autre. معناتها تنجم انت تكون عندكم l'association تاعكم تاع sécurité لهنا avec madame Nihal Ben Youssouf, et vous pouvez aussi participer à l'activité de l'I3E cybersécurité في l'I3E en soyant membre I3E. Et donc, فما I3E Internet of Things, donc ça c'est aussi la nouvelle technologie. Ou فما I3E Smart Cities, et déjà vous êtes bien concerné puisque vous êtes étudiant à l'Ariana et votre ville elle a été choisie par l'I3E en tant qu'affiliate city ويستناو فيكم باش تعملوا برشا حاجات حلوين للفيل نتاعكم. وفما زاد I3E Computer Society concernant l'informatique. وفما زاد I3E Big Data. Donc vous voyez que l'I3E a des groupes de travail qui sont très intéressés, voilà, qui travaillent sur des choses très intéressantes que vous êtes en train de manipuler dans votre vie de tous les jours. كل كومبيتيسيون فيها تبع شابتر ولا لا هذه مش هذه كيما سوز اسوسياسيون معناتها انت تدخل فيها فهمت، اما مش تدخل فيها بالفلوس واكسيتيرا معناتها يسوفي جوست كو تو سوا او كورون. هما باش يبعثوا لك ولا انت تحل هكا تعمل ريشيرش على السيت نتاع لي 3 تو فا تروفي سا وتقول نحب ندخل معاك ونحب نشوف كيفاش تنفورمي اكسيتيرا. داكور بيان. Donc, student branch, after student branch creation, any I3E member using Education School Easy will be automatically affiliated to the student branch. This is without any local request or any demands destined to the student branch leaders. Bien sûr, femme fait comme des leaders, ils ont poussé les choses pour faire le student branch. Mais الحاجة الباهية في student branch إنها ديمقراطية 100%. يعني مثلا فيكم شكون عاونكم برشا pour être membre I3E et pour créer la student branch. يعطيه الصحة يرحم والديه، ما هوش باش يحكم فيكم. مش ديما الليدر ديما هو اللي بعد يولي هو prend le dessus وهو اللي يحكم هو اللي يقرر. لا لهنا لا، une fois ولينا student branch كل واحد يحكم في روحه. D'accord؟ معناتها si vous allez y mettre une demande, vous allez les mettre directement à l'I3E. Vous ne devez pas passer par votre leader pour avoir une activité ou pour participer à un... Mais vraiment, c'est vrai. Pour avoir une bourse, il faut passer par l'I3E Tunisia Section. فهمت باش تطلبوا فيه فينانسمون باش تعملوا ورك شوب باش تجيبوا انفيتي باش تشاركوا في حاجه. اما الباترون تاعكم في الليزيم ما عادش يحكم فيكم معناتها. مهم تفوت لهنا يعني. The student branch leaders should consult the member base via the IEEE website in order to be informed of the current student branch members. The student branch is an international association and not a local club. C'est pas un club local, c'est une association internationale que vous allez créer. Par contre, votre leader, il va participer aux réunions en fait organisées par la section. Peut-être la section, quand elle va organiser des réunions internes, mais je sais pas l'école. Donc peut-être que vous va vous remplacer les réunions ex-camp meeting. The creation of student branch allowed to receive funding, avoir de l'argent, des sous, publish their reports in Region 8 newsletter, participate to local activity like STUP, participate to international competition, cloud computing, security, Internet of Things, smart cities. Voilà, using link, donc هذوما les links que vous pouvez en fait consulter pour avoir beaucoup plus d'informations sur vos devoirs et vos bénéfices en fait. Et puis voilà, donc si vous êtes intéressé pour que je vous donne cette présentation, je peux vous l'envoyer. Donc ابعث لي mail باش تذكرني parce que je ابعثها لك. Donc tu peux la diffuser à tes camarades, il n'y a pas de souci. Madame chapter l'IA. Il y a quoi? Chapter l'IA. L'intelligence artificielle. Honnêtement, je ne sais pas qui est le leader نتاعها. Si tu veux, je peux me renseigner. Je peux me renseigner et je t'informerai. Quand tu es très pressé, نجم نتعطوا نكلم التشير نتاعنا نسألوا شكون الليدر نتاع الIA. D'accord?
Bien, y a-t-il une autre question? مادام انا الكونت نتاعي تبع لون سيت نجم معناها كنت تبع يعني صناعة في السوسياسيون مي اسكو ديزي ما نجمش نبدل ولا حاجه C'est-à-dire tu es membre des 3E في السيت هكا ولا خزت كيف عملتها الكونت عملتها خاطر دي 3 اكستريم دونك ما عنديش نبدل جمعتين معناها جوست قبل ما تحاول تاع البراند. انت كي قيدت كي حليت كونت انت vous étiez affilié à quelle institution exactement؟ انا عملت كونت شيء تاع لون سيت اي اما انت فيه سيغتينمون وين تقرا دونك نجم تدخل انت مع الكونت نتاعك عندك اللوجين والمود باس tu peux modifier l'institution انت تقرا للناس اوكي دونك تنجم تبدل اون فوا بدلت الانستيتيوشن تاعك انت ديجا اذا كانت ممبر اي 3 وتحلت ستودنت برانش في الليزي اوتوماتيكمون معناتها t'as pas besoin de faire quoi que ce soit هو باش يعمل باز دو دوني باش تعمل وحدها اللين يعني انت الانستيتيوشن تاعك هاير كمبيوتر ساينس انستيتيوت دونك هو موجود en tant que student branch donc c'est bon tu vas être affilié au student branch automatiquement mais il faut que tu commences par changer l'institution تاعك. Autre question? Non? Allez-y. بالنسبة مثلا كليسي شاطر مثلا نتاع كمبيوتر ساينس كان موجود في تلاميذ فاكو ما عنديش نتفاعل معاهم مش عليهم. اسمع انا باش نقول لك حاجه انا راني مش قادر نعمل في ليزي effectivement في العاده جو سوي با ترو جو ريسوا دي ايميل سي فري مي ما نحبش نقرا برشا دي ايميل وما نحبش نكومونيكي برشا بالسكايب و جو سوي با ترو نوفيل تكنولوجي c'était avant et le fait d'être le vice-chair نتاع لي 3 ودخلت في الحكايه هذيا تلقى روحك بلا غير ما تشعر فهمت tu t'adaptes à un mode de travail virtuel معناتها توا احنا très souvent نعملوا des réunions سكايب مش نستعملوا سكايب نستعملوا سيسكو ابليكاسيون سيسكو نتاع سكايب يبدا واحد في امريكا واحد في فرنسا والاخر في المانيا والاخر في صفاقس ولا في فهمت كيفاش on travaille et c'est très efficace ou les emails tous les jours rien que dans le cadre de l'I3E je reçois une dizaine de mails au début ça me dérangeait de les voir ces emails bon après je fais le tri d'abord ça je fais le tri je lis que ce qui m'intéresse mais tu t'habitues à travailler comme ça ou là c'est bien d'être ouvert aux autres معناتها مش لازم الناس اللي تتفاهم معاهم انت برشا لازم يكونوا بحداك géographiquement tu vois et le fait de s'ouvrir aux autres ça enrichit la culture ça c'est très important يعني الناس اللي باش تعرفهم توا اللي باش يخدموا في الكمبيوتر اللي هما قاعدين يخدموا في الكمبيوتر ساينس واللي هما في السي ولا في الميت ولا في اللينيك ولا في اللينيس ce sont des gens très agréables وانت تنجم تتفاهم معاهم برشا déjà عندكم un point en commun pour commencer vous êtes intéressés à la même société d'accord donc après يعني le contact et la collaboration ne peut être que fructueuse puisque نتوما ما فماش مازلت ما فماش هاك الحاجه الخايبه في لي زانجينيور يزني مكسر صاحبي باش انا نطلع معناها فهمت هذه موجوده في لي زانجينيور اما نتوما vous allez se battre pour la même cause يعني vous allez travailler ensemble bon صحيح كي باش تعديو كونكور برا ما كنتش باش تكرهوا بعضكم ولا باش تغيروا بعضكم دابور خاطر ما فماش كان دو كونكورون il y aura des concurrents à l'échelle internationale en plus vous devez être solidaire parce que vous allez être à l'étranger donc ça peut être que bénéfice tu vas réussir à travailler avec eux à travers internet et être informé avec le Skype ou c'est dommage على خاطر انا نشوف برشا des activités نتاع les chercheurs نتاع les sociétés يتقابلوا وديما عندهم دي اكتيفيتي هكا ويقابلوا بعضهم وحتى يخلصوا لهم حتى الترا اذا كان في اللوكال معناتها مش حتى ليشال انترناسيونال. شكون مدام؟ تونيزيا سيكشن مثلا اذا كان فما مانيفستاسيون مثلا في كابس يخلصوا لك الترا يخلصوا لك السيجور كيسيون ثاني مدام ابروبو البروجيكت نتاع ريال سمارت سيتيز سمارت سيتي هي وحده برا ايه معناتها بروجي اون كور معناتها كمية ستودنت برانش اللي قاعدة تخدم على البروجي هو pour le moment actuellement on est des enseignants chercheurs à travailler sur ça et on voudrait bien avoir l'appui des étudiants
on n'a pas beaucoup de temps à travailler vraiment sur l'aspect technique. En fait, le projet, quand je l'ai rédigé l'année dernière, j'avais besoin de sous. يلزمني شوية فلوس، يلزمني لوكال les étudiants. Par exemple, إذا كان des étudiants باش يخدموا dans le cadre de ce projet، هاك تشوف في ليزي مثلا ما عندناش وين يقعدوا. في اليميت كيف في الينيس كيف. دونك البروجي دخلوا فيه سي حسين التونسي اللي هو ممبر في سمارت تونيزيا، ودخل فيه سي محمد حمدي اللي هو ميثود دو كونف في سوفكوم، وهو لو ديريكتور نتاع البول تكنولوجي. وعندهم غاديكا في البول تكنولوجيك هما لو سونتر دينوفاسيون، عندهم des grandes pièces فيهم des ordinateurs, des bureaux, des chaises très confortables, des climatiseurs, des chauffages centrales. C'est un centre qui peut accueillir des étudiants pour travailler sur